हेलो हाय नमस्कार मु रंजिता आपण मानकु स्वागत करुछि रंजिता हंताल हिस्ट्री ऑफिशियल रे। तो फ्रेंड्स जदि चैनल रे नुआ अछंती ताहेले लाइक शेयर कमेंट करंतु एवं वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। तो फ्रेंड्स चलंतु आज हमें पढ़िबा साहित्यिक उपादान एवं प्रत्नतात्त्विक उपादान संपर्क रे। चलंतु स्टार्ट करबा। तो फ्रेंड्स चलंतु स्टार्ट करबा साहित्यिक उपादान एवं प्रत्नतात्त्विक उपादान संपर्क रे। कौनसी देश एवं जातिर इतिहास रचना करबा पई उपादान एकांत आवश्यक। तो फ्रेंड्स देखंतु कौनसी देश किंबा जातिर इतिहास जदि रचना करूज ताहेले उपादान बाध्य एकांत आवश्यक। तो साहित्यिक उपादान एवं प्रत्नतत्त्व उपादान अभिलेखगारीय उपादान इत्यादि इतिहास रचना करिबारे साहाय्य होइथाय। तो फ्रेंड्स देखंतु जो साहित्यिक उपादान प्रत्नतात्त्विक उपादान एवं अभिलेखगारीय उपादान इत्यादि इतिहास रचना करिबारे साहाय्य करिथाय। ऊनविंश शताब्दी रे भारतर इतिहास लेखन इंग्रेज मानक द्वारा आरंभ होइथिला। तो देखंतु 1900 शताब्दी रे भारत इतिहास लेखन किए करथिले ना इंग्रेज माने करथिले बा तांको द्वारा आरंभ होइथिला। तो फर्स्ट पॉइंट देखिबा प्रत्नतात्त्विक उपादान। तो प्रत्नतात्त्विक उपादान कोन से विषय रे देखिबा। भूखनन फलरे आविष्कृत विभिन्न द्रव्यर अध्ययन को प्रत्नतत्त्व कह जाई थाए। तो फ्रेंड्स देखंतु जेतेबेले भूखनन द्वारा जो द्रव्य मध्य आविष्कृत होइथाए ताहार अध्ययन को प्रत्नतत्त्व कह जाई थाए। भारत रे एही विभाग बडलाट लॉर्ड कर्जनक समय रे स्थापित होइथिला। का समय रे ना बडलाट लॉर्ड कर्जनक समय रे स्थापित होइथिला। 1921 मसिया रु 1922 मसिया रे सिंधु नदी उपत्यकार हरप्पा एवं मोहेंजोदारो आविष्कार होइथिला। तो एही भूखनन फल रे ही 1921 एवं 1922 ख्रीष्टाब्द रे सिंधु नदी उपत्यकार हरप्पा एवं मोहेंजोदारो आविष्कार होइथिला। एहा परे भारत इतिहास लेखन प्रणाली हिस्ट्रियोग्राफी एक नूतन मोड़ नैथिला। तो एहा परे कोन हिथिला ना इतिहास लेखन प्रणालीटा एक नूतन मोड़ नैथिला। एहा परे वैदिक युग मौर्य युग शुंग कुषाण इंदो ग्रीक सातवाहन गुप्त पल्लव चोल आदि विभिन्न युगर इतिहास रचना करिबा दिगरे प्रत्नतात्त्विक उपादान साहाय्य करिथिला। तो देखंतु वैदिक युग मौर्य युग शुंग कुषाण इंदो ग्रीक सातवाहन गुप्त पल्लव चोल आदि एही युगर इतिहास को रचना करिबा दिगरे एही जो प्रत्नतात्त्विक उपादान साहाय्य करिथिला। नेक्स्ट देखिबा अभिलेख। तो अभिलेख कौन से विषय रे देखिबा। अभिलेख इतिहास लेखिबा पाई एक अन्य उपादान। तो ए जो अभिलेखटा कौन ना इतिहास लेखिबा पाई एक गोटे अन्यतम उपादान। प्राचीन भारत रे प्रायतः राजा माने कौन करथिले ना निजर गुण गारिमा वर्णना करुथिले एही अभिलेख माध्यम रे। बहुल परिमाण रे एहा प्रस्तर देहरे खदित हेउथिला। बहु परिमाण रे पत्थर देहरे खदित होउथिला। प्रस्तर को बाद देई प्रस्तर को छाड़ी लौह स्तंभ ताम्रपत्र मुद्रा एवं मोहर देहरे मध्य अभिलेख स्थान पाइथिला। तो फ्रेंड्स देखंतु ए जो अभिलेखटा राजा माने निजर गुण गारिमा को वर्णना करुथिले। बहुल परिमाण रे प्रस्तर देहरे लौह स्तंभ ताम्रपत्र मुद्रा एवं मोहर आदि स्थान रे से माने तांकर गुण गारिमा को वर्णना करुथिले। अभिलेख विभिन्न प्रकारर यथा प्रशंसा व्यंजक अभिलेख स्मारक अभिलेख धार्मिक अभिलेख आज्ञापत्र दानपत्र। तो देखंतु एही अभिलेखटा केते प्रकार ना 5 प्रकार। तो सेमानंक मध्यरे प्रशंसा व्यंजक अभिलेख स्मारक अभिलेख धार्मिक अभिलेख आज्ञापत्र एवं दानपत्र।
तो प्रशंसा व्यंजक अभिलेख कहले कौन ना राजार प्रशंसा विषय किंबा तांकर गुण गारिमा को प्रशंसित करबा हेउची प्रशंसिक अभिलेख। तो यही सब संपर्क रे आमे नेक्स्ट देखिबा। देखंतु फर्स्ट आसला प्रशंसा व्यंजक अभिलेख। तो प्रशंसा व्यंजक अभिलेख कौन से विषय रे देखिबा। अभिलेख माध्यम रे शासक माने निज निजर प्रशंसा व्यक्त करुथिले। तो राजा माने कौन करुथिले से समय शासक माने ना अभिलेख माध्यम रे ही तांकर प्रशंसा को लेखि रखुथिले बा व्यक्त करुथिले। गुप्त सम्राट समुद्र गुप्तଙ୍କ ପାଇଁ उद्दिष्ट कवि हरिसेणଙ୍କ द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति। तो देखंतु समुद्रगुप्तଙ୍କ द्वारा जो प्रशंसित करा जायछि सेटा होछि प्रयाग प्रशस्ति। किए लिखिछंती ना हरिसेण लिखिछंती। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णीଙ୍କ गुणगान करुथिबा नासिक प्रशस्ति। चालुक्य वंशर द्वितीय पुलकेशी यश वर्णना करुथिबा ऐहेल प्रशस्ति। शासक रुद्रदमनଙ୍କ गुणकीर्तन करुथिबा गिरिनार प्रस्तार भिलेखा एवं आदित्य सेनଙ୍କ कीर्तिराजी वर्णना करुथिबा अपसड़ अभिलेखा आदि प्रशंसा व्यंजक अभिलेखार नमूना। तो यही सब भाव से समय शासक मानकर प्रशंसा व्यंजक अभिलेखा माने देखिबाकू मिले थाए। नेक्स्ट देखिबा स्मारक अभिलेखा एवं धार्मिक अभिलेखा। तो स्मारक अभिलेखा कौन ना स्मारक अभिलेखा रे जड़े शासकों राज्य शासन संपर्कित मोहनीय घटना मान स्थान पाउथिला। सम्राट अशोकଙ୍କ लुम्बिनी अभिलेख, सम्राट खारवेलଙ୍କ हाथीगुम्फा शिलालेख यार जीवंत उदाहरण। तो फ्रेंड्स देखंतु ए जो स्मारक अभिलेखा कौन ना स्मारक अभिलेखा रे कौन होथिला ना शासक मानकर जो राज्य शासन संपर्क रे ही इम्पोर्टेंट घटना मान सेठी स्थान पाउथिला। सेमानक मध्य रे होछि अशोकଙ୍କ लुम्बिनी अभिलेख जहाँकि अशोकଙ୍କ शासन विषय से लेखा जाइछि एवं सम्राट खारवेलଙ୍କ हाथीगुम्फा शिलालेख जहाँकि तांकर 13 वर्ष शासनर समस्त वर्ष रे कौन कौन हेतिला संपर्क रे लेखा जाइछि। तो धार्मिक अभिलेख धार्मिक संपर्क रे सूचना मिलुथिला धार्मिक अभिलेखारु। तो धार्मिक अभिलेखारु कौन सूचना मिलुथिला ना धर्म संपर्क रे अभ्यास कथा से समय रे क्यों धर्म माने क्यों धर्म फेमस थिला किबा लोक माने को धर्म पालन करुथिले से संपर्क रे एही अभिलेख धार्मिक अभिलेखरु मिलुथिला। अशोकଙ୍କ सारनाथ, रुमिनी देई, धौली, जौगड़ इत्यादि अभिलेख यार नमूना अटे। तो अशोकଙ୍କ सारनाथ, रुमिनी देई, धौली, जौगड़ इत्यादि अभिलेख रे आमे से समय धर्म संपर्क रे जानी थाउ। नेक्स्ट देखिबा आज्ञापत्र। तो आज्ञापत्र कौन ना आज्ञापत्र गुड़िकरे राजांको आदेश उत्तीर्ण हेउथिला। तो ये जो आज्ञापत्र रे कौन होथिला ना राजा जहाँ आदेश दउथिले ताहा सबुको लेखा जाउथिला। तो हर्षवर्धनଙ୍କ वंशरेखा आज्ञापत्र एवं मधुबन आज्ञापत्र, नालंदा ताम्रपत्र, दामोदर पर ताम्रपत्र एवं ओडिशार गंगवंश एवं सूर्यवंश शासन समय रे ताम्रपट्टा मान आज्ञापत्रर उदाहरण। तो यही सबु आज्ञापत्र रे शासक माने तांकर आदेश मान वर्णना करिसंती। दानपत्र कौन ना दानपत्र रे दाता और ग्रहितांको नाम उल्लेख करा जाउथिला। तो यही दानपत्र रे कार नाम उल्लेख करा जाउथिला ना दाता जे दउची जे दान करुची और ग्रहिता जे ग्रहण करुची तांको नाम उल्लेख करा जाउथिला। बाराबर पर्वत गुहाभिलेख ओडिशा रे भौमकर गंग एवं गजपति शासन समय रे बहु दानपत्र आदि एहार उदाहरण।
ତ ବାରାବର ପର୍ବତ ଗୁହାବି ଲେଖାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌମକର ଗଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଜପତି ଶାସନମାନଙ୍କର ବହୁ ପରିମାଣରେ ତାଙ୍କର ଦାନପତ୍ର ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବା ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁଦ୍ରା। ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ତ ଭାରତ ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ ଉପାଦାନ। ତ ଏହି ଯେଉଁ ଭାରତର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତମ ଉପାଦାନ ଥିଲା ଏହି ମୁଦ୍ରା। ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଣିକମାନେ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ନିଗମ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିଲେଖ ଅନେକ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା। ମୁଦ୍ରାଟା କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ବହୁ ପରିମାଣରେ ରାଜନୈତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା ଦେବୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ତତ୍କାଳୀନ ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ଛାପିଥିବା ଦେବୀମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ସେହି ସମୟର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ଛାପାଯୁକ୍ତ ବା ଆହତ ମୁଦ୍ରା ବା ପଞ୍ଚ ମାର୍କ କଏନ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟସ୍। ତୁମେ ଯାହା ବି OPSC କିମ୍ବା BEd କିମ୍ବା UPSC ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛ ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ GK କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଡ଼ିବ। ତ ଏ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡ ମୁଦ୍ରା କ'ଣ ନା ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ଛାପାଯୁକ୍ତ ମୁଦ୍ରା ବା ପଞ୍ଚ ମାର୍କ କଏନ୍। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ କାଚ, ବୀଣାବାଦକ, ଧନୁର୍ଧାରୀ, ଧ୍ୱଜ ଏବଂ ପରଶୁ ଆଦି ମୁଦ୍ରାଚିତ୍ର ରହିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଛତ୍ର, ଧନୁର୍ଧାରୀ ଏବଂ ସିଂହ ବଧକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସୁଲତାନୀ ଏବଂ ମୋଗଲ ମରହଟା ଆଦିଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବହୁ ମୁଦ୍ରା ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ତ ଏହି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା କାଚ, ବୀଣାବାଦକ, ଧନୁର୍ଧାରୀ, ଧ୍ୱଜ ଏବଂ ପରଶୁ ଆଦି ମୁଦ୍ରା ଚିତ୍ର ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଖନନ। ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଖନନ କ'ଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଖନନରୁ ବହୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଖନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ ବହୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ବା ଉପାଦାନ ମିଳିଥିଲା। ବହୁ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ, ମୃତ୍ପାତ୍ର, ଶସ୍ୟକଣିକା, ମୋହର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦିର ଚିତ୍ର, ଖେଳନା, ବାସଗୃହ ଏବଂ ନାଳର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ସେ ସମୟରେ ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଖନନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବହୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ, ମୃତ୍ପାତ୍ର, ଶସ୍ୟକଣିକା, ମୋହର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦିର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଖେଳନା, ବାସଗୃହ, ନାଳର ଭଗ୍ନାବଶେଷ, ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତାହା ସବୁ ସେହି ସମୟର ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ ବା ସେହି ସମୟର ରାଜନୈତିକ ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ତ ସେହି ସମୟରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ କଳାର ଆବିଷ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତରେ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ଏହାର ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଯେଉଁ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ଏହା ଧର୍ମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସିଲ୍ ଏବଂ
ମୂର୍ତ୍ତିକା କଳା ସେ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ସିଲ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମୂର୍ତ୍ତି କଳାର ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା ଏବଂ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ସେହି ସିଲ୍ଟା। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦିତ ହୋଇ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତରରେ ଖୋଦିତ ହୋଇ କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ସାରନାଥ ବୁଦ୍ଧଗୟା ଏବଂ ସାଞ୍ଚି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାରନାଥ ବୁଦ୍ଧଗୟା ଏବଂ ସାଞ୍ଚି ଆଦି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେହି ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାଞ୍ଜୋରର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଚୋଳ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଞ୍ଜୋରର ଚୋଳ ସଂସ୍କୃତି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିର ପାଠ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।